बड़दिन शुभ अवसर में चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर तरफ आयोजित आज विशेष संध्या को आपण मानक स्वागत करने संगे संगे मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए मु अलकानंदा आ मो सहित अच्छा नमस्कार मु जेकब पारी। बड़दिन एक उत्सव नुहे किंबा सीजन नुहे। जीजस इज द रीजन फॉर द सीजन। बड़दिन एक उत्सव नुहे कारण ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से तांकर एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आम पई देले जेपरी आमे विनष्ट न होई तांको विश्वास करी अनंत जीवन रो अधिकारी हो। तबे आज विशेष संध्या रे आमर अनेक किछि कार्यक्रम बड़दिन उपलक्षे रही निश्चय, किंतु ता पूर्व प्रथमे आमे प्रभुंक चरण तरक जिबा। आम मध्य अछंती आम मंडलीर पालक रेवरेंड डॉक्टर आयुब छेंटाणी जे आमको प्रारंभिक प्रार्थना रे आगे नेबे। Now I request our pastor Reverend Dr. Ayub Chinchani to lead us with opening prayer. आसंता माने प्रार्थना करिबा। प्रभु आज आमान को अनुग्रह कले आमानकर मंडली पक्षरु जो कल्चरल प्रोग्राम आयोजन करा जायछि आमानकर मंडलीर समस्त भाई भणी माने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करिसंती आमाने से कार्यक्रम रे प्रवेश करिबा पूर्वरु प्रभुंकर अनुग्रह भिक्षा करिबा कारण आमानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु से आमानक निमंते जगत को आसिले से मुक्ति नहीं शांति नहीं आउ से आनंद नहीं के आसिले आमान को परित्राण देवा निमंते आसिले से महामहिम परमेश्वर निकट में आमान हृदय भक्ति एवं कृतज्ञता जणैबा एवं प्रार्थना करिबा। आसंता माने समस्ते प्रभु निकट में प्रार्थना करिबा। मंगलमय सदा प्रभु एतबेले तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दूचु। प्रभु तुम्हें आमान को पापरु रक्षा करने निमंते तुम एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कल। प्रभु आज ख्रीष्ट ए जयंती मासरे प्रभु आज सारा विश्व प्रभु उत्सव मुखरित प्रभु एतबेले आमने विशेष भाव में प्रार्थना कर प्रभु आम मंडली द्वारा हाँ प्रभु जो समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत करा जायछि आज मध्य प्रभु जो कार्यक्रम प्रभु परिवेषण करा जिवो ए कार्यक्रम उपर आशीर्वाद नियो आमानकर जो भाई भणी माने कार्यक्रम रे भाग नै छंती समान को आशीर्वाद करो। आजर एक विशेष कार्यक्रम द्वारा तुम नाम उच्चीकृत एवं महिमान्वित हो कारण ए प्रार्थना आमानकर उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन। धन्यवाद रेवरेंड चिंटाणी। तबे वर्तमान आम मंडलीर संपादक श्रीजुक्त परेश कुमार दास अछंती से हमकु स्वागत अभिभाषण देबे। महामारी यही पृथ्वी को आच्छन्न करी रखिथिबा समय रे पुणी आसीछि बड़दिन। गत 2 वर्ष हैला बड़दिनर संज्ञा आमानक पई बदली जाइछि। टेक्नोलोजी आम पाखरे अछि आउ पिला माने अछंती टेक टीम रो मेंबर्स सेमानक पई आमर सहभागिता तिष्ठि रहिछि बोली कहबाक पड़िबो। किंतु आम पई बड़दिनर अर्थ बदली जाई नाही। यह आम प्रत्येक निमंते जीवन परिवर्तनकारी एक जीवंत शक्तिशाली वार्ता बहन करे। यह एक साधारण पर्व नुहे मात्र पृथ्वीर सबुठारु बड़ संवाद। यही अवसर में मु आपण मान को अनुरोध करे आपण माने प्रार्थना रे जागृत रुहंतु प्रार्थना करंतु जेपरि मंडली आहरी शक्तिशाली हुए मंडली समृद्ध हुए आत्मिक भाव में आ मंडली पक्षरु आपण मान को प्रत्येक को बड़दिनर शुभेच्छा जनाए। आमर प्रार्थना हेउ प्रभु आमको मांडलिक भावे शक्तिशाली करी व्यवहार करंतु। ए सुंदर वेलकम नोट पई मु आपन को धन्यवाद जणाए मिस्टर परेश दास। बड़दिन निश्चित भाव आनंदर पर्व कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको परित्राण देवाई जगत को आसते। तेबे चलतु ना या उत्सव मुखरित करवा। आज आम मध्य आम मंडलीर ओडिया संगीत दल अछंती से माने आमको एक सुंदर गीत रे आगे नेबे। गीतटी होची जीवन आम बेथलीहिम।
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 2021 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ବେଥଲେହେମର ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସାଟିଏ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2021 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମର ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଜନ୍ମିବାକୁ ଆସିବେନି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ ଗୁହାଳରେ ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନଟିଏ ଦେଇଛୁ ତ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା ସମିତିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଗୀତଟି ହେଲା, ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ହେଇ, ପରିତ୍ରାଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଧରା ଉଠେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇ। Thank
महिला समितिर यही सुंदर गीत पाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपण केबे संकीर्तन शुणी हाँ मते बहुत बढ़िया लगे। तेबे आसंतु आमर उद्योग समिति द्वारा परिवेशित एक सुंदर संकीर्तन शुणिबा। भूपति पति मेरी संतति जिसु जीवन साथी। 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 तब लागी আজি गगन भुवन शुभे मंगल गीति। 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 भूपति पति मेरी संतति जिसु जीवन साथी। भूपति पति मेरी संतति जिसु जीवन साथी। बंदन लागी जाग देशवासी आसीछि ए भवे सरग निवासी। बंदन लागी जाग देशवासी आसीछि जे भवे सरग निवासी। अरे बंदन लागी जाग देशवासी आसीछि ए भवे सरग निवासी। बंदन लागी जाग देशवासी आसीछि जे भवे सरग निवासी। अंतर मंदिरे भरी दिया तारे। अंतर मंदिरे भरि दिया तारे। अंतर मंदिरे भरी दिया तारे। अंतर मंदिरे भरि दिया तारे। अंतर मंदिरे भरी दिया तारे। अंतर मंदिरे भरि दिया तारे। पाइबरे मुक्ति। अंतर मंदिरे भरि दिया तारे। पाइबरे मुक्ति। मरत जने जीवन दाने। मरत जने जीवन दाने। मरत जने जीवन दाने। मरत जने जीवन दाने। आसीछि जिसु मरत धामे। मरत जने जीवन दाने। आसीछि जिसु मरत धामे। विश्वबंदन ईश्वनंदन अगतिर से जे गति। विश्वबंदन ईश्वरनंदन अगतिर से जे गति। तब लागी আজি गगन भुवन शुभे मंगल गीति। तब लागी আজি गगन भुवन शुभे मंगल गीति। भूपति पति मेरी संतति जिसु जीवन साथी। 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 मन उपवने फुटी उठु আজি परम प्रेम कली। मन उपवने उठी उठु আজি परम प्रेम कली।
মন উপবনে ফুটি উঠু আজি পরম প্রেম কলি 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 ভকতি মনে প্রেম সুমনে ভকতি মনে প্রেম সুমনে ভকতি মনে প্রেম সুমনে ভকতি মনে প্রেম সুমনে বিয়োগ পুষ্পাঞ্জলি ভকতি মনে প্রেম সুমনে বিয়োগ পুষ্পাঞ্জলি তব লাগি আজি গগনে ভুবনে শুভে মঙ্গল গীতি 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 ভূপতি পতি মেরি সন্ততি যিশু জীবন সাথী 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 তব লাগি আজি গগনে ভুবনে শুভে মঙ্গল গীতি 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 ভূপতি পতি মেরি সন্ততি যিশু জীবন সাথী 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 पहिलणी अमारती आलोक बरसे पहिलणी अमारती आलोक बरसे पहिलणी अमारती आलोक बरसे पहिलणी अमारती आलोक बरसे शुभिलणी शुभगीति शुभिलणी शुभगीति शुभिलणी शुभगीति शुभिलणी शुभगीति आकाश बतासे पहिलणी अमारती आलोक बरसे पहिलणी अमारती आलोक बरसे और नहीं आउ डेरी आसो जीवा मिली
नहीं आउ डेरी आस जीवा मिली करो नहीं आओ डेरी आसो जीवा मिली करो नहीं आउ डेरी आस जीवा मिली ए माटिरे हसुची जे सरगर करे ए माटिरे हसुची जे सरगर करी ए माटिरे हसुची जे सरगर करे ए माटिरे हसुची जे सरगर करी मोह धरा धाम मोह धरा धाम पाइलानी अमारती आलोक बरसे पाइलानी अमारती आलोक बरसे ରହିବନି ଆଜିଠାରୁ ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ରହିବନି ଆଜିଠାରୁ ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗି ଅଗତିର ସଖା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହାରି ଅଗତିର ସଖା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗି ଅଗତିର ସଖା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହାରି ଅଗତିର ସଖା କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ପାଇଲାଣି ଅମାରତି ଆଲୋକ ବରସେ ପାଇଲାଣି ଅମାରତି ଆଲୋକ ବରସେ ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭ ଗୀତି ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭ ଗୀତି ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭ ଗୀତି ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭ ଗୀତି ଆକାଶ ବତାସେ ପାଇଲାଣି ଅମାରତି ଆଲୋକ ବରସେ ପାଇଲାଣି ଅମାରତି ଆଲୋକ ବରସେ ପାଇଲାଣି ଅମାରତି ଆଲୋକ ବରସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ରୁଷାଲି ଏଞ୍ଜେଲ, ଯିଏକି ଇଂରାଜୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସୁଶୋଭିତ ବାବା। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. The scripture portion for today is from the Gospel of Luke, chapter 2, verses 1 to 11. And I am reading from the New King James Version. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.
Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." May God add his blessings to the reading of his word. Amen. ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କୁଇରିଣୀୟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରୁଷାଲି ଆଉ ଅପରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ନାଉ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆୱାର ପାଷ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଟୁ ସେୟାର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପାସନା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଗତ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମମାନଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଉଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କର କେରଳ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ, ତାହା ଯଦିବା ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଦେବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତ୍ରି ଆମମାନଙ୍କର 10:30 ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର
वाच नाइट सर्विस आरंभ हम ख्रिस्टमास को स्वागत कर निमंते तेबे आम मैंने पर्यंत प्री ख्रिस्टमास सेलिब्रेशन रे अच्छु आज जो समस्त कार्य आपण माने देखि अछंती आ हुए तो मध्य देखिबा को जिबे ए समस्त ख्रिस्टमास आधारित घटना गुड़िक ख्रिस्टमास संबंध रे ईश्वरंकर वाक्य रे विशेष करिकी से घटना गुड़िक संबंध रे ईश्वरंकर वाक्य रे अनेक कथा उल्लेख अछि पुरातन नियम रे भाववादी माने आ से माने ए ख्रिस्टमास घटना संबंध रे से माने वाक्य कहि अछंती कौ स्थान रे मसीहंकर जन्म हब किपरि जन्म हेबे किए ताहांकु गर्भरे धारण करिब इत्यादि माइन्यूट डिटेल्स भाववादी माने शह शह वर्ष पूर्वरु ताहा प्रकाश करि अछंती आ जेतेबेले आक्षरिक भाव रे समय जेतेबेले संपूर्ण हला ईश्वरंक वाक्य से कथा मध्य लेखा अछि काल संपूर्ण हुअन्ते ईश्वर आपणा निकटरू आपणा पुत्रंकु प्रेरण कले भाई भणी माने से वास्तव घटना जोड़ा कि प्राय 2021 वर्ष पूर्व घटी थिला इस्राएल देशर गोटे छोट नगरी अर्थात बेथलेहिम आज पर्यंत अच्छी जहाँ दाऊदंकर नगर भाव रे परिचित अटे तेबे सही नगरी रे मसीह जात हेले काहीकि कारण से दाऊदंक संतान बोली परिचित अटंती दाऊदंकर वंशरू दाऊद किए दाऊद होउछंती इस्राएल तत्कालीन राजा ताहांकर राजत्व को सुवर्ण जुग बोली आज पर्यंत इस्राएलीय लोक माने कहंती इस्राएल से होउछंती द्वितीय राजा कहयाक गले प्रथम राजा थिले साउल किंतु साउल ईश्वरंकर अबाध्य हबारु से आउ आगो को बढ़ी पारले नाही तांको उतारे ताहांकर पुत्र राज्यभार संभाळिबा परिवर्ते परमेश्वर तांको ठारू राज्य नहीं कि दाऊदंकु देले दाऊद सदाप्रभुंकर मनर मत जड़े व्यक्ति थिले आउ से दाऊदंक सहित नियम करी कहिले जे तुम्भर सिंहासन को अधिकार करिवार निमंते तुम्भर वंशरे लोकर अभाव हब नाही एवं सेठारे जड़े आसीबे जहांकु कि ए राज्य भार संभाळिबा पई दिया जिवो आउ ताहांकर राज्य अविनाश्य राज्य हब अनंतकालीन राज्य हब धार्मिकतार राज्य हब शांतिर राज्य हब कारण से शांतिर राजकुमार अटंती तेबे भाई भणी माने दाऊदंक वंशरू मसीह जात होउछंती एवं दाऊदंकर नगर थिला बेथलेहिम सेथिपाई बेथलेहिम को दाऊदंकर नगर बोली मध्य कुहा जाउछि आम माने विशेष करिकि ए घटनाटी जहाँ अनेक वर्ष तले घटिला किंतु वास्तव भाव में घटी अच्छी सत्य भाव में घटी अच्छी ख्रिस्टमास घटना काल्पनिक कहानी नुहे आईमा गप नुहे परिराइजर कथा नुहे यह ऐतिहासिक घटना अटे परमेश्वर मनुष्य होइकी से इतिहास रे प्रवेश कले चिंता करी देखते बड़ा आश्चर्य विषय असीम परमेश्वर किपरि सीमित इतिहास समय स्रोत मध्य पाद थापिले निजकू सीमित कले मनुष्य माने जे प्रकार सीमित अवस्था इतिहास स्रोत रे गोटे पॉइंट रे आरंभ होती आउ गोटे पॉइंट रे से माने बाहरी जाते ईश्वर मनुष्य रूप धारण करिकी ए इतिहास रे प्रवेश कले ताहा होची ख्रिस्टमास रो मूल वार्ता जे गॉड विजिटेड ह्यूमन बीइंग्स ईश्वर मानव जाति को परिदर्शन करू अछंती अद्भुत विषय पुणी कोपरी भाव से मानक रूप मनुष्य मानक परी होई से मनुष्य जाति मध्य को आसिले तेबे प्रिय माने आमकर से जो अति परिचित अंश जहाँकि लुकलिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय लेखा अच्छी 4 मंगल समाचार मध्य लुक अन्यतम अटंती से ए प्रकार जड़े लेखक जे कि घटना गुड़िकर पुंखानुपुंख विवरण से दियंती कारण होची से पेशारे जड़े डाक्तर अटंती आउ डाक्तर माने टिकिनिकी विषय अनुध्यान करती एवं से माने निर्धारित करिकी ठीक निर्णय को से माने उपस्थापन करिथांती आमे असुस्थ हेले से डाक्तर मान निकट को जाऊ कारण से माने आमकर टेक्निक विषय को परीक्षा निरीक्षा करके आमकर रोग निर्णय करती एवं से उपयुक्त मेडिसिन मध्य से माने प्रिस्क्राइब करती ताहले डिटेल्स रक्षा करुवा ए जड़े डाक्तर आउ से कौन कर मसीहंकर पार्थिव जीवन कालर घटना गुड़ी को सुंदर भाव से सजाउछंती तांकर जन्म ठारू आरंभ करके स्वर्गारोहण करने पर्यंत ए समस्त विषय
पुणी तांकर द्वितीय लिखित पुस्तक जहाको कि प्रेरितमानक कार्यर विवरण बोली कहा जाए एवं से पुस्तक रे मध्य से ताहांकर स्वर्ग को फेरी जीवार विषय स्वर्गारोहण करिवार विषय एवं आउ थरे से केमिति आसीबे स्वर्गरु से विषय मध्य सेठारे से उल्लेख करते। लोकलिखित सुसमाचार ए प्रकार एक पुस्तक जहाँ मंदिर रे आरंभ होइकि मंदिर रे शेष होइछि। मंदिर रे केमिति आरंभ होइछि ना बाप्तिजक जोहनकर बापा जे कि जिखरिय जने जाजक थिले आ मंदिर मध्य से परिचर्या करुवा समय स्वर्गर जने दूत गाब्रिएल दूत आसिक ताहांकु दर्शन देले। से निसंतान थिले तांको परिवार रे गोटे पुत्र जन्म हबो एवं से पुत्रटी कौन हबो आउ तांकर नाम कौन हबो से सब विवरण तांकु सेठारे दिया गला। मंदिर मध्य रे ए पुस्तकटी आरंभ होउछि एवं पुस्तकर शेष अध्याय 24 अध्यायर शेष भाग को आसिला बेले आमे देखुचु जे शिष्य माने ताहांकर शिष्य शिष्या माने जो माने जित पर्वत रे रहिथिले एवं प्रभुंक ठारे कथावार्ता करू करू प्रभु जीशु सेमान को आशीर्वाद कले। पुनर्थित ख्रीष्ट सेमान को आशीर्वाद कले एवं से सेमानकर आखि आगरे स्वर्ग को प्रत्यावर्तन कले। तापरे सेमाने मंदिर को फेरी आसिले बोली लेखा जाउछि। मंदिर रे सेमाने रहिले बोली लेखा जाउछि। सेतिपाई पुस्तकटी मंदिर रु आरंभ हेछि जेरूसलाम रो मंदिर रे आरंभ हेछि एवं सेही जेरूसलाम रो मंदिर रे ही शेष हेछि। किंतु इति मध्य रे जो समस्त घटनार कथा लेखा अछि से समस्त घटना प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पार्थिव जीवन संबंधी घटना जे जगत रे रहिकि से कौन सब कहिले कौ सब स्थान को दे गले कौ प्रकार लोकमानकर संस्पर्श रे आसिले कौन सब सेमानक मध्य कार्य कले कि प्रकार से रोगी मान को सुस्थ कले अंध मान को दृष्टि शक्ति देले मृत मान को उठेले इत्यादि विषय कथा ए पुस्तक रे पुंखानुपुंख भाव रे क्रमान्वय लेखाई। सेतिपाई ए पुस्तक को भित्ति करिकी गोटे चलचित्र मध्य आज सारा विश्व रे विभिन्न भाषा रे प्रदर्शित हो सारी। से चलचित्र ना होची जीशु चलचित्र फिल्म जीसस ताहा ए लुक पुस्तक उपरे आधारित अटे। तेबे ख्रीष्टमास घटना मध्य लुक लिखुछंती 1 अध्याय रु आरंभ करिकी 2 अध्याय रे से ताहाकू 2टी अध्याय मध्य चुंबक आकार रे किंतु विशद विवरण सहित से लेखु अच्छे आ लेखा गुड़िक पढ़ंतु ए ख्रीष्टमास सीजन रे ए पुस्तकटी को पढ़ंतु ए ख्रीष्टमास सीजन रे आपण प्रभु जीशु विषय में अनेक किछि जानिबा को पारिबे। आज अनेक ख्रीष्टमास पालन करती कह गले विश्व रे प्रतिपालित होछि। कोरोना महामारी सकाशु 2 वर्ष हेलानी आम माने जेमिति धूमधाम रे पालन करिया कथा से प्रकार करि पारि नाहु किंतु पालन करिवार बंद है नाही। कारण ए समयटा आसीछि प्रभु अनुग्रह रे सुजोग देइछंती सब प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे किंतु प्रश्न होछि भाई भणी माने ख्रीष्टमास को किए किपरि भाव रे पालन करूछि। साधारणतः देखा जाए लोक माने 3 प्रकार रु गोटे प्रकार रे पालन करिथांती। केही केही ख्रीष्टमास को से माने दुख रे पालन करते एथिपाइका कारण से माने हुए तो ए सीजन रे किंबा निकट रे निजर प्रियजन मान को हरई छंती कियो बा अभाव अनाटन मध्य दे गति करछंती किंबा कोनसी प्रकार दुखदायक जंत्रणाकारी क्लेशदायक परिस्थिति मध्य दे चाप मध्य दे गति करछंती आ से माने आनंद रे एहा को पालन करि पारंते नाही। ए सरोफुल ख्रीष्टमास फॉर सम पीपल आउ कहा का पाई एहा होची गोटे सिनफुल ख्रीष्टमास गोटे ए प्रकार समय किंतु ताकू से माने निजर बाहाना बनै कि पाप करिवारे प्रवृत्त हुअन्ति बेसी माताल हुअन्ति। सारा विश्व रे एई सीजन रे अधिक मद विक्रय हुए लोक माने बेसी पियंती माताल हुअन्ति से माने तार प्रकृत अर्थ ख्रीष्टमास रो प्रकृत मीनिंग को बुझंती नाही। ख्रीष्टंकर ए पृथ्वी को आसीबार तात्पर्य कौन उद्देश्य कौन ताहा से माने बुझंती नाही बुझिबा को मध्य इच्छा करते नाही। से मानकर निमंते कौन एटा वर्षर सबुठारु गोटे आनंद जनक छुट्टीर समय अटे। सेतपा ए छुट्टी को जेमिति आ माने मनै पारिबा पालन करि पारिबा आ से माने सेतरे मस्कुल हे जानते स्वेच्छाचारितार जीवन काटन्ते मद्यपान रे जीवन काटन्ते एवं कई के मध्य मद पी की जतले गाड़ी चलांती दुर्घटनार शिकार हे कि मृत्युवरण मध्य करन्ती। ए सब घटे ख्रीष्टमास पालन नाम रे। सावधान हुंतु किंतु आउ केतेक अछंती जो माने कि एहाकू सरल सत्य सुंदर भाव रे
ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ। A sorrowful way of celebrating, sinful way of celebrating, but simple way of celebrating. प्रथम ख्रीଷ୍ଟମାସ घटना को फेरी जीवा जदि एटा थिला एक सिंपल ख्रीଷ୍ଟମାସ, एक सरल साधारण ख्रीଷ୍ଟମାସ। आज जेमती ख्रीଷ୍ଟମାସ समय साजसज्जा होउची, अवश्य वर्तमान कोरोना सकाशु कटकणा सकाशु अनेक गुड़ाए गिर्जाघर हुई तो ठीक भाव में समस्ते सजई नहांती, आलोक सज्जारे पूरापूरी सजई नहांती, तथापि कहीं कहीं सजई किंतु जेपरी भाव में लोक माने निजर गृह को सजाती, मंडली घर को सजाती, साजसज्जारे परिपूर्ण करती। आउ अनेक कौन करती से माने विभिन्न प्रकार उपहार सब किणती एक को देवार निमंते। ख्रीଷ୍ଟମାସ ट्री सब रखा जाए। कह गले ख्रीଷ୍ଟମାସ घटना रे ख्रीଷ୍ଟମାସ ट्री बोली किछि नथिला। ख्रीଷ୍ଟମାସ घटना रे ए जो ख्रीଷ୍ଟମାସ जो तारा आम झुलाऊँ से तारा नथिला, आकाश रे गोटे विशेष तारा थिला। अवश्य ये ताराटी तार गोटे चिन्ह भाव में लोक माने व्यवहार करके गोटे डेकोरेटिव वे रे सजाती, भल कथा। किंतु आमने देखू जे प्रथम ख्रीଷ୍ଟମାସ घटनाटी बड़ सिंपल वे रे हितला। कहको गले अंधारुआ जगह गुहाल से माने आश्रय पाइले, जोठी की जन्म नहीं शिशु को मरियम लुगारे गुड़ेकी से पशु माने खाऊथबा कुंडरे नड़ा पकेकी सेटा हैला तांकर प्रथम सेज। सेठी तांकु से सुआई देले। आ मेषपालक माने जेतेबेले आसिले से माने शिशु को सहीठी शोईथिबार अवस्था रे देखिले। सेटा होची ख्रीଷ୍ଟମାସ ए जो शिशु जन्म हवा परे जो प्रथम घटनार कथा लेखा जाउची। हेले सेठी आलोक सज्जा नथिला, सेठी कैंडल जळु नथिला, सेठी आउ कोनसी प्रकार ख्रीଷ୍ଟମାସ ट्री नथिला। ता गोटे सिंपल वे रे घटिला। जानते कि दुईटी शिशु ए ख्रीଷ୍ଟମାସ सीजन रे जन्म नहीं थिले। जणे होछंती बाप्तिजक जोहन जे कि यीशुंकर 6 मास पूर्व जन्म नेले, एवं द्वितीय शिशु होछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। ए दुई जनकर जन्म मध्य पार्थक्य होची एहा, जेतले बाप्तिजक जोहन जन्म नेले समस्त लोक माने जानिले, से गाँव से नगर समस्ते जानिले, परस्पर मध्य आलाप आलोचना हला, कथबार्ता हला। से शिशु विषय से माने प्रश्न पचार लगे ए शिशु कि प्रकार शिशु हम, से बड़ हेले कौन हम, समस्ते परस्पर मध्य कथबार्ता करने लगे। आ मनरे गोटे मात्र कथा थिला जे ए शिशुर सहित ईश्वरंकर हस्त अच्छे। कारण बाप्तिजक जोहनकर जन्म अलौकिक जन्म थिला। से आपणार वृद्ध पितामाता कोଳରେ जात हेले, जो पितामाता की जन्म देवा पाई असमर्थ थिले, तांकर बयस नथिला किबा शक्ति नथिला। ईश्वरंकर हस्तक्षेप द्वारा गोटे मिराकल बेबी भाव से जन्म हेले। किंतु ताहांकर जन्म समय तांकर पड़ोशी माने तांकर नगर लोक माने समस्ते जानिले जे गोटे शिशुटी जन्म नहीं बोलिकी। किंतु यीशुंकर जन्म बेले केते लोक जानिले? केवल मेषपालक माने। आउ से माने आसी जो मान को कहिले, विशेष करके बेथलेहेम नगर किछिटा लोक तो समस्त भी जानी नथिबे। आउ सही समय जनगणना करा जाउथिबारु, विशेष करके पंजीकरण करा जाउथिबारु विभिन्न स्थानरू लोक माने से मानकर पैतृक नगर मानकर एकत्रित होउथिले। सेति पाई हजार हजार संख्यार लोक माने बेथलेहेम नगर रे थिले, किंतु समस्ते ए जन्म नैथिबा मसीहंकु जानिले नाही। के कहती जे जहार गुहाल घर थिला, जो गुहाल घरे से माने आश्रय पाइथिले, से गुहाल घरर मालिक मध्य केते दूर से शिशु विषय रे जानिले। होय तो गोटे शिशु जन्म हैला सेटा जानिथिबे, किंतु से जे मसीह अटंती, ख्रीष्ट अटंती, एहा केते दूर से हृदयंगम कले ताहा प्रश्नर विषय अटे। ते भाई भणी माने प्रथम ख्रीଷ୍ଟମାସ घटनाटी बड़ सिंपल वे रे हेइथिला। आज ताकू आमने साजसज्जार परिणत करुचु, तार रूपसज्जा दौचु, जिते डेकोरेटिव कर पारछु। आज ख्रीଷ୍ଟମାସ घटना रे जहाँ अंतर्भुक्त नाही से सब विषय को आनी आमने पुरौचु। उदाहरण स्वरूप ख्रीଷ୍ଟମାସ ट्री को आनिकी रखुचु, आमने सांता क्लॉज को आनिकी रखुचु। ए सब ख्रीଷ୍ଟମାସ स्टोरी रे बहिर्भूत विषय, बाहरर विषय एमाने सेठारे नथिले। किंतु कौन पाए ना परंपरागत जीवन रे ताहा परे परे प्रवेश करिछि। आ विशेष करके विजातीय पृष्ठभूमि दुखदायक विषय। आज ये प्रकार
रूपचित्र देखा जाउची ए प्रकार भाबरे क्रिसमस को पालन करा जाउची जे लोकमान को पाई क्रिसमस कहले सांता क्लॉस बोली कि भाबंते ख्रीष्ट से दृश्य पटरू हजि जाउछन्ते लुचि जाउछन्ते ख्रीष्टंकर बिना तांकर जन्मोत्सव पालनर मूल्य कौन एडा सेमती नुहे कि घरे आपण जनकर जन्मदिन पालन करुछन्ति किंतु सही व्यक्ति जार जन्मदिन पालन करुछन्ति जहाँकर जन्मदिन पालन करिबा आଳରେ आपण अनेक अतिथि मान को बंधु मान को निमंत्रण करिछन्ति भोजी भात होउची विभिन्न प्रकार गीत नाच होउची मात्र जहाँक उद्देश्य रे बा जहाँकर जन्मदिन पालन करा जाउची से व्यक्ति नाहंती से प्रकार जन्मदिन पालन कि प्रकार प्रतिपालन बोली कहबा ए वर्षर क्रिसमस रे आम मानकर डेकोरेशन थाउ बा न थाउ तारार आलोक देखा जाऊ बा न जाओ साजसज्जा थाउ बा न थाउ किंतु गोटे विषय आम निश्चित करवा दरकार जे आम परिवार मध्य मोर व्यक्तिगत जीवन रे मोर मंडली एवं समाज मध्य जे जन्म नहीं 2021 वर्ष पूर्व से उपस्थित रहिबा दरकार ताहंकर बिना मैं क्रिसमस को पालन करी ना सेटा आम मानकर संकल्प हो आ ताहा ही आम मानकर प्रार्थना हो जे हे प्रभु तुम्हें 2000 रु अधिक वर्ष तले गोटे छोट शिशु होइकी आस्थिल आज तो तुम्हें शिशु रूप ना तुम्हें आज प्रभु अट प्रभु मानकर प्रभु राजा मानकर राजा तुम्हें उपासनार योग्य अट तुमको प्रणाम करुछु तुम ठारे दंडवत होछु निजको समर्पण करुछु आमर सर्वस्व एवं निजको देदेले मध्य तुम ठारू पाइथिबा प्रेमर प्रतिदान आमे देबाको पारिबो नाही कि उपहार दे कि तुम मन को तोषी पार ओ आमने आसु ए क्रिसमस रे प्रभु निकट में प्रार्थना करू एवं मागो हे प्रभु गुहाल घर थिला सत कथा सठिक जगह नथिला सत कथा अंधारुआ स्थान थिला सत कथा मलिन स्थान थिला सत कथा लोक बेसी नथिले सत कथा मात्र मरियम एवं जोसेफंकर मध्यरे तुमर उपस्थिति थिला मेषपालक मान मध्य तुम उपस्थिति थिला ओ पूर्व देशर से पंडित मान मध्य तुम उपस्थिति थिला ताहा ही से मानकर क्रिसमस को जीवंत कला अर्थपूर्ण कला भावपूर्ण कला मूल्यवान कला भाई भणी माने ए 2000 वर्ष उतारे जिते आपण एवं मु पुणी थरे ए क्रिसमस को पालन करने जाऊँ ईश्वरंकर से पवित्र वास्तव उपस्थिति आम मानकर ए उत्सव को आनंद मुखर करवा केक तैयारी हब होउची रोज केक तैयारी हेची खिया जाउची उपहार सबु वितरण करा जाउची ए सबु ठीक अछि ए सबु ताहार कोन सेटा कहबा ताहार एक प्रभाव आम मानकर जीवन रे परमेश्वर आमको प्रेम करी अकथनीय दान भाव रे तांकर एकमात्र पुत्र को देई अछंती आ से पुत्रंकर उपस्थिति से पुत्रंकर प्रभाव आज आममानकर जीवन को एवं आममानकर सबु किछि की परिवर्तन कर दिए बाह्य साजसज्जा नुहे आभ्यंतरीण साजसज्जा आवश्यक अटे बाह्य आनंद नुहे अंतरर उच्छुला आनंद सेटा आवश्यक आउ से आनंद कौटू पाइबे गीतरचक कहती हे प्रभु तुम्भर उपस्थितिर दक्षिण पार्श्व पिता बसी अछंती दक्षिण पार्श्व पुत्र बसी अछंती ताहांकर उपस्थिति ताहांक सानिध्य आनंदर परिपूर्णता क्रिसमस प्रभु यदि आपणक सहित अछंती आपण सबुठारु आनंदित व्यक्ति अटंती आपणक घरे केक तैयारी हेई थाओ बा न हेई थाओ किछि फरक पड़िबो नाही कारण आपण से प्रभु को धन्यवाद न देकी रहिबे नाही भाई बणी माने प्रथम क्रिसमस टी सफल हेबार निमंते जगत रे थिबा केतेक लोकंकर सहमति समर्पणर आवश्यकता पड़िला जिते परमेश्वर जो लोकमान को खोजिले जो लोकमानकर समर्पण पाइबा को चाहिए आउ सेमानकर समर्पित जीवन को पाईगले सेते बेले परमेश्वर क्रिसमस को साकार कले स्वर्गर परमेश्वर ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीबे किंतु स्वर्गर डेई पड़ी के आसीबे नाही से मनुष्य माने जेमती पृथ्वी पृष्ठ रे प्रवेश करते मातार गर्भरे
ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାତାର ଉଦରରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜିଲେ କାହାର ଗର୍ଭକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ନେବେ। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କୁମାରୀର ଗର୍ଭକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦିବା ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦବ। ଏଇଟା ଭାବବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସଫଳ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କନ୍ୟା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ସେ ଜେରୁସାଲାମରୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ଜେରୁସାଲାମରେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରେ ସେବା ଉପାସନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଜେରୁସାଲାମରୁ ତାହା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବେଥଲିହିମରେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୀଶୁ, ସେ ବେଥଲିହିମରୁ ବି ଜଣକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି କି କୋଉଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ? ଗାଲିଲିର ନାଜରିତରୁ, ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ। ଆଉ ନାଜରିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନଗର ନଥିଲା, ବରଂ ତାକୁ କୁହାଯିବ କୁଖ୍ୟାତ ନଗର ଥିଲା। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ସରିଲା କ୍ଷଣେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ ସେ ପର୍ବତର ତୀଖ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ପକାଇକି ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନଗରର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ପରେ ପରେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ନଗରର ଲୋକମାନେ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଢ଼ା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ। ମରିୟମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲା, କହିଲେ ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଖୋଜନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଯାଆନ୍ତି। ମରିୟମକୁ କହି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ସବୁ ହବ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟ କହି ଦିଆଗଲା। ମରିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ବାଗଦାନ ହେଇସାରିଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଛି, ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ହୁଏତ ବିବାହର ଡେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟା ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା, ଯାହା ସମାଜ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଧାର୍ମିକା, ତାଙ୍କୁ ତାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ କନ୍ୟା ଯାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଛି, ବର ସହିତ, ପୁଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମୌକା ପାଇଲେ ଏକାଠି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମରିୟମଙ୍କର ଜୋତାରେ ଯଦି ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛିଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପାରେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିସ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଯଦି ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଗର୍ଭ ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧିତ ହଉ। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନାହିଁ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଯେଉଁ ସମର୍ପଣରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଦ ଦଉଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁଛି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ବାକ୍ୟ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବା ମୋତେ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବା ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ହୋଇପାରେ ମୋର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ବୁଝେଇବାର ବିଷୟକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କର, ତୁମେ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଘଟଣାଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲା। ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାଜରିତରେ ଥିବା ଲୋକ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜର ନାମକୁ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ଜୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ନଗର ହେଉଛି ବେଥଲେହେମ, କାରଣ ସେମାନେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଜକୀୟ ଆଦେଶ କେତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଟ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାତ୍ରା କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ଗୋଟେ ଗଧର ଆୟୋଜନ କରିକି ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ମରିୟମ ନାଜରିତରୁ ବେଥଲେହେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାଟ, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ପହଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ। ବାଟରେ ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଜି 2021 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେହି ମସିହଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଙ୍କିକି, ନା ଆଉ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିକି ରହିଛି, ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିକି ରହିଛି? ଦିଆବଳ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିକି ରହିଛି କି? ସଂସାର ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରି ରହିଛି କି? କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିକି ରହିଛି କି? ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ତାହାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆମର ଅନ୍ତର, ଆମର ମନ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏ ସମସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହୁ। ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମରିୟମ ସେ ଶିଶୁକୁ ଗୁହାଳର ସେ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ। ତଳେ ଶୁଆଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତଳଟା ସମତଳ ନଥିଲା, ଗାତ ସବୁ ଥିଲା, ଆବର୍ଜନା ଥିଲା, ମଇଳା ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ କୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସଫା ନଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ନଡ଼ା ତା ଉପରେ ବିଛେଇକି ସେ ନଡ଼ା ଉପରେ ଶିଶୁକୁ ଶୁଆଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ତାର ମା ଏବଂ ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜାର ରୂପ ଦେଇକି ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି, କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ପାରିବେ ସଜାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିଛି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ବେଶରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ରଖିବେ ନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରୀକୃତ ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ଆନନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମେଷପାଳକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ବିଷୟଟା ଆଜି ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସମ୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ, ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଏ ମେଷପାଳକମାନେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ଅନେକଙ୍କୁ କହୁ କହୁ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷର ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଜେକବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଯୁବାପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ ଦେଖିବା। ନାଟକଟି ହେଲା ଉଷାର ଆଲୋକ। ରୁବେନ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଆ ହାତରେ କଫି ଟ୍ରେ ଧରି ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରୁବେନ ବାବୁଙ୍କ ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖ, ତମେ ମୋତେ ଆଉ ବାହାନା ମାରନି। ତମ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସତ ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କହୁଛି ବା କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଫିସ କାମ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଆଉ। ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି, ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖୁଛ, ତମେ ମାନିବନି, ତଥାପି କହୁଛି। ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ନାହିଁ, ସେଇଠି ମୋ ପୁଅ ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖିଲି। ତ ଏଥିରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତ ମୋତେ କହିକି ହିଁ ଯାଇଛି ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପାର୍କରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ସେ ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କହିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଏବେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି? କେଉଁ ସାଙ୍ଗ? ମୋତେ ତ କିଛି ସେ କହିକି ଯାଇନି। ତମେ ଜାଣିଛ କି କିଏ ସେ ସାଙ୍ଗ? ସେ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣ୍ଡା। ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା, ହଇରାଣ କରିବା ତାର ନିତିଦିନର କର୍ମ। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ତା ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଛି। ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେବ ତାର। ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକିନା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଲାଣି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇକି ଜବ୍ ବି କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯିଏ ତାର ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ କହିକି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଟା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିଶା କରେ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଛି କି ସେ ଯାଇନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଛି। କେଜାଣି ଆମ ପିଲା ଉପରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
मते तो बहुत चिंता है। हाँ तमे ठीक कहिच एटा गोटे चिंतार विषय। दानिएल आम प्रार्थनार फल आमे ताकू केते प्रार्थना करी पाइछु आउ मु ताकू से खराब पिलांग से मिसिकी जम्मा भी नष्ट हबाकू देबिनी। आ तमे चिंता करनी। हौ तमे कथा हो काले जदि सी तम कथा मानिबो। हौ तमे चिंता कर ना, तमे कॉफी पियो। रुबेन बाबू सकाळु बाजार को बाहरी चंदी और सेतବେଳେ मारिया तांको लिस्ट ये देइचंती। कोन आसीबो को मार्केट जाउछि एई निया लिस्ट अनुसार सब जिंस नहीं आसीबो। ये कोन एते लंबा लिस्ट सारा जिंस को लिखि जो। मोर एकमात्र पुओ और काली तार जन्मदिन आ मु जिंस मगेबिनी। हो हला मु जाई कि लेके आछला। रुबेन बाबू बाजार को गला परे ठीक सही समय रे डैनियल चुप करे रूम भीतर को पळाउथला। पुओ रे तो सेटा टे कथा अछि। टिके आसु। हां मां कोन हला? आज तो पापा ऑफिस रु फेरला बेले तते से श्रीकांत सहित पार्क रे बसथिबा देखिले आउ तू ता संग बसी के कथाबार्ता होउथलु बधे। देख बाबा श्रीकांत जो धरणर पिला आउ ता सहित तोर मिलामिशा तो पापा मते काई ठीक लागुनी। हेले मामा श्रीकांत मोर छुआ बेलर सांग मोर नाही अंता सहित मिलामिशा। आज टिके कोन कथा थिला बोली से डाकिथिला मते पार्क रे तेनु। देख दानिएल ता संगे तोर मिलामिशा कले सी तते सब प्रकार मंद अभ्यास रे अभिषिक्त कर दबो। हेले तमे काई एमती भाबुछ मु को सानो पिला हेछि? नहीं तू सान पिला नुह जे कि देख तू से गोटे दिन से श्रीकांत सहित मिसिकी तोर पूरा हाव भाव चेंज हो गलानी। नाही मां सेमती किछि नाही तमे टिके अधिका भाबि दउछ। देख दानिएल तू आम अनेक प्रार्थनार फल और आमे बहुत कांदी कांदी प्रार्थना करथुर तते पाइछु और मु चाहूनी कि तू से श्रीकांत सहित मिसिकी और तार किछि भी प्रभाव तो ऊपर पड़ू। मामा मो छोटो पिला नाही आ किछि दिन पर जाई कि बाहर चाकरी करी रहबे। तमे को चाहू मु तम हिसाब रे बंचिबी ना को तमे आउ इंटरफेयर करना बुझिला। अरे सेमिति किछि नुहे रे बाबा तुम कथा काहे बुझुनु। मु सब कथा बुझुजी मामा मते एना श्रीकांत डाकिछि आसीबार लेट हो मु जाउछि। डैनियल श्रीकांत को विश्वास करी श्रीकांत घर को लंच पाई बाहरिला एवं एपटे पुओ जन्मदिन पाई सबु जिनस पत्र किणाकिणी करी आसीचंती रुबेन बाबू। किंतु एथर से पूर्व ठारू आहुरी चिंतित देखा जाउछंती। कौन तुम्हें घंटा हेला मार्केट रे आसी चुपचाप बस पड़छ प्रैक्टिस में रोसे के रखले हेतांता। हां रखी दिनो। अरे तुम तो चिंता काहे करछ चिंता करले किछि हबनी। ओहो तुम चिंता करनी कहीं वाक्य लेखा अच्छी तुम अपना समस्त चिंतार भार तांको ऊपर पकाओ कहीं प्रभु आम पे चिंता करंतु। बुझला मारिया मार्केट रे आज जहाँ श्रीकांत विषय शुणिक आसी मो मन बिल्कुल ठीक नहीं चिंता करी तो कौन करी एमती कौन शुणिदेल जे। अरे मार्केट रे जहाँ शुणिली तमें शुणिले भी चिंतार पड़ जाओ मत कौन कह चिंता न करिया पे मो एमती कौन शुणिला जे। पुलिस रेकर्ड अनुसार श्रीकांत गोटे बहुत बड़ क्रिमिनाल आ तार बापा मरला परे सी गोटे क्रिमिनाल पलटि मत तो भाई भारी चिंता है कि आम पुआ गोटे क्रिमिनाल सहित जाइना कहीं मिसुची। हैं कौन तुम कौन कहूच श्रीकांत गोटे क्रिमिनाल। अरे दानिएल पे एबे एबे ता घर को जाइछि। कौन सी जाइछि ता घर को तुम केन ताको छाड़ दला म मु ताको बारंबार मना कली तथापि सी मो कथा सुनलानी। हो तुम व्यस्त हुआ ना एबे सी तो पहुँची भी जाइथिबो एबे आमे किछि करि भी परिबानी एबे आमे प्रार्थना करि परिबा आ प्रभु ही ताको एबे सुरक्षा देबे। बापा माँ घरे पुओ निमंते अनेक चिंतारे अछंती किंतु डैनियल आसी पहुंची गुंडा श्रीकांत घरे। ठीक कबाट बाड़ेया को जाई डैनियल सुनिछि श्रीकांत और ता भौणी कामिनी मध्यरे होउथिबा कथाबार्ता। देख कामिनी डैनियल एबे घर को आसीबो मु एबे घर बाहर को चली जीवी तू ताको एमिटी पटेइबु जे से तो विषय भाबिया छड़ा और कहा विषय भाबिया को समय भी पाइबो। हाँ भाई तुम से चिंता कर मो पाखे गोटे बहुत बढ़िया प्लान अच्छे तुमको पहुँचे और तुम तो जान मो प्लान सब काम करे
ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ତୋର ଦାନିଏଲ ସହ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଭାଇ, ଡାନିଏଲ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୋତେ ବାଙ୍ଗଲୋର ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା। ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ ସହିତ ରଖିଦେବି, ପୋଲିସର ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସାବାସ୍ ମୋ ଭଉଣୀ, ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା। ତୁ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥା ଯେ ସେ ଯେତେ ଆସିବ ନା ସେ ତତେ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଡାନିଏଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଝି ସାରିଛି ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଆରେ ପୁଅ ଆସିଗଲୁ? ହଉ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସେ। ହଉ ତୁ ବସିଲୁ ତୁ ବସ ଆଗେ ବସ। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା କହ? କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରସେ? ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି, ତୁମର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ଗାଳି କରିଥିଲୁ ମା, ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି, ତତେ ଚଢ଼ିକି କଥା କହିଲି। ଆଜି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚିଛି ମା। କାନ୍ଦିନି, କ'ଣ କରିବି? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ଏମିତି କାନ୍ଦିନି ପୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ମା। ଡାନିଏଲ ଓଏ ଶୁଣେ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଜି ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକି ପୁଅ? ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମ ବାପା ମା ଆମେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁ ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ତତେ ରକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ତୁ ଯଦି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ପୁଅ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଆଜି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆଜି ତତେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି ପୁଅ? ଆମେ ଅଛୁ ବା ତୋ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ରଖ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଛି ରୁବେନ ଓ ମାରିଆଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ଡାନିଏଲର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଛି। ତାର ମଉସା ଓ ମାଉସୀ ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲ, ଏଇଟା ତମ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଉପହାର। ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଖାଉ। ଆରେ ଡାନିଏଲ ଶୁଣ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମନେ କରିବା କଥା। ଦେଖ ତମ ବର୍ଥଡେ ବାହାନାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖା ତ ହେଇପାରିଲା ତମ ସହିତ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତ କୋରୋନା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି, ବଟ୍ ଦେଖା ତ ହେଲା ଏଥର। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଉସୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଉସା। ଆରେ ମଉସା ଓ ମାଉସୀ ଡାନିଏଲ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରୁବେନ ଓ ମାରିଆ। ଆରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ନା? କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା? ଆରେ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବସ କ'ଣ ତୋର ତ ଦେଖା ହେଲା ତ? ହଁ ଓ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଆଉ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଜୋନାଥନ ବାବୁ ନ୍ୟୁଜରେ ପଢ଼ିଥିବା କ୍ରିମିନାଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରୁବେନ ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବୁଲୁଛି ତମ ସୋସାଇଟି। ଆରେ କୁହନି ଭାଇ, ତା ପାଇଁ ବା ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଟିକେ। ଏଷ୍ଟର ଏହି କଥାଟି ପଚାରିବାରୁ ରୁବେନ ବାବୁ ବିଗତ ଦିନରେ କିପରି ଡାନିଏଲ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ବତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ତାହେଲେ ହେଇଥିବ, ଆଜି ପୁରା ଖୁସି କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ। କ'ଣ ଆଉ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କହିବି ଯେ, ମୋ ମନରେ ତ ଜମା ବି ସୁଖ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଡାନିଏଲ ପଳେଇବ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଙ୍ଗଲୋର, ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ବି ଆସିଛି, ସେ ବଡ଼ଦିନ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତମେ ରଖିଛ ତାକୁ, ତାର କିଛି ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲା ଏଷ୍ଟର। ଯଦି ଆମ ପୁଅ ଡାନିଏଲ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଯାଉଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପା ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନୁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଉପରେ। ହଁ ରୁବେନ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିନହୀନ ବେଶରେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ।
ସେହି ତ ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରକୃତ ଉପହାର। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଡରିବା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା? ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ଦିନର ସେ ମହାପୁରସ୍କାର ପାଇନୁ କି? ଜନମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶିଶୁ ରାଜନ, ସେ ହିଁ ତ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରେ ଉଷାର ଆଲୋକ। ଦେଇଛି ପରଶ ଆଲୋକିତ କରି ବେଥଲିହିମ, ଉଷାର ଆଲୋକ ଦେଇଛି ପରଶ ଆଲୋକିତ କରି ବେଥଲିହିମ। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ ଗାଇଛି ବିହଙ୍ଗ, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ ଗାଇଛି ବିହଙ୍ଗ, ମୁଖରିତ କରି ଧରା ଗଗନ, ଉଷାର ଆଲୋକ ଦେଇଛି ପରଶ ଆଲୋକିତ କରି ବେଥଲିହିମ, আলোকিত করি বেথলিহিম। এই সুন্দর স্কিটটি পাই আমার ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଇଂଲିଶ କୋୟର୍ଠୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମର ଟେକ୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି
आमको शेष प्रार्थना एवं आशीष भिक्षारे आगे नेबे। Now I request our pastor, Reverend Sangram Keshari Singh, to lead us with closing prayer and say benediction. आसंतु प्रार्थना करिबा निज निज को प्रभु को चरण तले समर्पण करिबा प्रभु को धन्यवाद दबा। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद प्रशंसा करुचु ए संध्या समय तुम्हें आम मान को अनुग्रह कल तुम चरण तल को आसबार सुजोग दल तुम वाक्य दे आम मान को तुम्हें कथा कहल एवं प्रभु मंडलीर भाई भणी मान द्वारा पिला मान द्वारा सुंदर कार्यक्रम सबू हो पार्ला से धन्यवाद करे जिते भाई भणी माने पुओ झील माने प्रभु संपृक्त हेले से समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर मंडली को आशीर्वाद कर प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर वर्षर यही समय पर्यंत तुम विश्वस्तता द्वारा मान को कढ़े आनी तुम चरण तले धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुछु प्रभु यही दिन मान करे प्रभु तुम पवित्र उपस्थितिर वास्तवता को अनुभव करने आम मान को प्रत्येक को सहायता दियो तुम सहभागितार वृद्धि पाइबापी एक बारिकर सहभागितार आसवाई अनुग्रह प्रदान कर प्रभु तुम दयारे वर्षर अधिकांश भाग बीती अच्छी आम मैंने से धन्यवाद करुचु बाकी जो अल्प किछि दिन रहिला से दिन गुड़िकर भार मध्य तुम हस्तरे दौचु आज मंडली को मंडलीर प्रत्येक भाई भणी को पुणी प्रभु यूट्यूब चैनल रे देखुथिबा प्रत्येक दर्शक बंधु मान को विशेष कर प्रभु उपासक बंधु मान को तुम चरण तले तोली धरुचु जे जोठारे थिले मध्य प्रत्येक को सर्वत्र आशीर्वाद कर आज वाक्य द्वारा मान को तुम्हें कथा कही अच्छ प्रभु तुम से जन्म संबंध रे हाँ प्रभु आम मान को पुनर्बार सचेतन करी अच्छ स्मरण कराई अच्छ से धन्यवाद करुचु तुम वाक्य अनुसार आम मानकर जीवन मध्य जेपरी प्रभु गढ़ी जीव तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछु तुमरी आत्मा द्वारा मन को चलाई नियो धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम रे मांगुअछु आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह और दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आमान प्रत्येक सांगरे सारा विश्व ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमीन। समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद पुणी थरे बड़दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। तेबे आजिर कार्यक्रम कौन एठी शेष करिबा? हाँ तेबे कार्यक्रम शेष करने पूर्व आपण मानक पुणी सूची दौचु जे आगामी काली बड़दिन उपलक्षे आमर विशेष उपासना सकाळ 10 इंग्लिश सर्विस एवं अपराह्न 4 बेले ओडिया सर्विस देखा भूलंतु नहीं। ता छड़ा डिसेम्बर 26 रु जनवरी 1 तारिख पर्यंत मध्य एई संध्या 7टा समय आमर अनेक किछि विशेष कार्यक्रम रही ताहा मध्य देखा भूलंतु नहीं। तेबे आज तो समय ही जाइछि आजिर कार्यक्रम को एट शेष करछु। नमस्कार। We wish you a Merry Christmas and a very happy and a prosperous New Year. Thank you. Thank you. Oh God.